Veliki pozdrav svima, moje ime je Ivan i nakon nešto više od nedelju dana korištenja modela Motorola Edge 50 Neo spreman sam da sa vama podelim utiske i zapažanja o radu ovog prelepog, nesvakidašnjeg i izuzetnog modela po mnogo čemu. Inače znate za moj stav da je 7-8 dana jako kratak period da bi se upoznali sa nekim modelom, ali na ruku su mi išle dve okolnosti. Neradni dani koji su iza nas i to što koristim već Motorola Edge 50 Ultra, tako da sam lakše uspeo da isprobam sve osobine i sve karakteristike ovog sjajnog modela i spreman sam da to podelim sa vama. Prodajno pakovanje ovog modela, pored telefona, obuhvata još i ovu plastičnu masku koja uopšte ne odudara od dizajna samog telefona, ne naružava njegov izgled i inače sam protivnik zaštitnih maski, ali u ovom slučaju bi bio spreman da napravim izuzetak. Tu je još i kabel koji ima Type-C konekciju sa obe strane, telefon podržava 68 W žično punjenje i 15 W bežičnog punjenja. Baterija kapaciteta 4310 mAh i da bi se napunilo od 1 do 100% potrebno je 41 minut. Pošto je telefon kupljen u promo periodu, ja sam se prijavio i u narednih 60 dana trebao bi da dobijem originalni 68 W punjač za Motorola i Bluetooth zvučnik. Tu se u prodajnom pakovanju još nalazi iglica za vađenje SIM kartice, zatim dva ova uputstva za rukovanje uređajem, također isto to odštampano i na A4 formatu na srpskom jeziku i ovo jako zanimljiva nalepnica koja nas upućuje u neke stvari. Naime, kada je energetska efikasnost u pitanju, stavljena je klasifikacija A, dakle uređaj spada u one energetski najefikasnije. Kada je habanje u pitanju od 1 do 5, ocena 2, isto važi za lomove, tako da nije previše zaštićen od habanja i od lomljenja. Kada je ciklus punjenja u pitanju, zagarantovano je čak 1200 ciklusa, što se poklapa sa onih obećanih 5 godina Android nadogradnji. Dakle, 1200 puta možemo puniti i prazniti ovaj telefon bez da se naruši kapacitet baterije i ovaj telefon posjeduje IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu i vojni MIL 810H standard. Tako da, sem punjača, koga ću dobiti jer sam kupio telefon u promo periodu, sve ostalo ovaj telefon ima za nesmetan rad. Kada su izrada i dizajn u pitanju sa ovim telefonom, ne možemo ostati neprimećeni. Telefon zaista prelepo leži u ruci, dolazi u 5 Pantone boja, ne moraju se uzeti u ovoj poinćijana drečavo naranđastoj boji, postoji ona latte, neka bež zlatno boja, zatim svetlo plava ili nautical blue, postoji mocha mouse boja i grisej, to je neka komercijalna tamna boja, nešto poput ove Ultra koju ja posjedujem. Telefon je mase 181 gram, debljine je 8,1 mm. Sa desne strane uređaja nalaze se dva odvojena tastera za regulaciju jačine zvuka, ispod kojih se nalazi dugme za uključivanje i isključivanje uređaja. Zatim otvor za ventilaciju. Sa donje strane nalazi se jedan glavni zvučnik, drugi je slušalica poziva, pa telefon ima solidan stereo zvuk. Zatim ulaz za punjenje i sinhronizaciju telefona sa drugim uređajima, OTG 2.0 brzina prenosa, jedan od dva mikrofona i fioka za jednu nano SIM karticu. Telefon podržava jednu nano SIM i jednu eSIM karticu bez mogućnosti proširenja memorije. Inače dolazi u verzijama sa 8 kao što je ovaj moj i sa 12 GB LPDDR4X memorije i 256 kao što je ovaj moj ili 512 UFS 3.1 memorije. Odozgo ima ovaj natpis Dolby Atmos i drugi mikrofon. Poleđina telefona izrađena od eko kože, tu je ovaj Motorola logo, imamo 3 kamera senzora i imamo ovaj LED blic. Dakle, ne moraju se uzeti u ovoj drečavoj boji, ali telefon zaista prelepo leži u ruci. Što se tiče uključavanja, senzor se nalazi ispod ekrana, radi precizno, možda nije najbrži, ali svakako radi precizno. Isto važi i za uključavanje telefona licem. Za razliku od drugih Motorolanih modela koji imaju zakrivljene ekrane i 144 Hz refresh rate, ovaj ima 120 Hz refresh rate, ali
LTPO matricu, OLED panel i detekcija dodira je 300 Hz. Dakle, kada nešto scrollujemo 120, kada nešto gledamo 60, kada ništa ne diramo spusti na 1 Hz i to doprinosi mnogo manjoj potrošnji energije. Kada je rezolucija u pitanju, fantastičnih 2670 x 1200 piksela, što daje gustinu od čak 460 piksela po inču i podržan je HDR10+ prikaz. Maksimalna luminacija je 3000 niti u piku. Ja sam gledao na raznim sajtovima, najmanja vrednost u režimu jakog osvjetljenja koji sam video je 1450 niti. Snimio sam kako se ovaj telefon vidi na jakom suncu, pa ću vam prikazati, vidljivost je izvanredna. Ima SGS certifikat da je hardverski rešeno emitovanje plavog svetla, međutim PVM dimming je svega 355 Hz kada je osvjetljenje smanjeno na 10%. Također, ovaj model ima pravi proximity senzor, za razliku od mnogih drugih koji imaju virtualni i u znatno skupljim uređajima, tako da što se ekrana tiče, ovo je sam vrh ponude i to ne samo za klasu od ispod 300 evra, nego i za znatno skuplje modele. Evo vidljivost na suncu Edge 50 Neo, pravo, znači direktno u piku sunce. Pogledajte fluidnost u radu. Fantastično, pogledajte vidljivost direktno na suncu, evo, pravo sunce. Evo, pogledajte. Ja ne pamtim da sam vidio u skorije vreme neki ekran sa lepšim bojama i sa boljom vidljivošću. Evo, sunce direktno, ocije pravim namerno, čak i u tim situacijama se vidi sve na ekranu. Fantastično. Model Edge 50 Neo došao je sa Android 14 operativnim sistemom i prekriven je Hello UI korisničkim interfejsom. Još uvek je na Androidu 14, iako je dobio 2 ažuriranja, međutim nije još dobio ni jedno od obećanih 5 Android nadogradnje. Inače, što se samog sistema tiče, jako se malo razlikuju ova dva modela. Ono gde sam primetio razliku, to su ove klonirane aplikacije. Neko može biti bitno, kod ovog Neo modela imamo samo 3 aplikacije, Messenger, Telegram i Whatsapp, koji mogu biti duple, dok kod Ultra imamo dodato i Viber. To je naknadno dobio sa Android 15 ažuriranjem, pa će verovatno to dobiti i model Neo. Inače, ovako što se ostalih stvari tiče, gotovo su identični, nema nikakve razlike kada je korisničko iskustvo u pitanju. Razlika također postoji kada je u pitanju ovdje Gemini, kada se zadrži ovo dugme, dok je ovdje Circle to Search. To će verovatno isto doći sa Android 15. Inače, telefon pokreće 4 nanometarski Dimensity 7300, chipset proizveden u drugom 4 nanometarskom proizvodnom procesu Taiwan Semiconductor fabrike. Sastoji se od 2 klastera, ima po 4 Cortex A78 i 4 Cortex A55 jezgre. Frekvencije nisu visoke, 2,52 GHz, zato je poprilično energetski efikasan. Rezultati testova su relativno skromni, ali potrošnja baterije je zato jako mala. Evo Wildlife Stress Test, evo rezultati, i dok, na primjer, Ultra izgubi po 15-16%, ovo je izgubio samo 4% baterije, iako ima svega 4310 mAh kapacitet baterije. Evo Geekbench 6, njegov rezultat. Po tome, na primjer, nadmašuje Nothing 2 u CPU, dok u GPU malo zaostaje. U radu je izuzetno fluidan, zaista se ne mogu požaliti na fluidnost u radu. Tome doprinosi svakako i LTPO matrica, ali telefon zaista radi jako brzo, nema baš nikakve primjedbe. Kada je sistem kamera u pitanju, obično na modelima koji koštaju 250-300 evra možemo govoriti samo o jednom dobrom, eventualno 2 dobra senzora. Kod ovog modela imamo 4 odlična senzora. Glavni je 50 megapikselni Sony Litia 700C senzor sa veličinom 1/1,55 inča, a veličina pojedinačnih piksela je 1 mikron. Otvor blende f1.8 zadato pravi fotografije u 12,5 megapiksela, a može i u svih 50 megapiksela. Snima video maksimalno 4K u 30 frameova, ima optičku i elektronsku stabilizaciju, a
autofokus je multidirekcioni i putem fazne detekcije. Drugi odozgo naniže telefoto senzor 10 megapikselni Samsungov S5K3 K1 senzor koji se nalazi u modelima Xiaomi 13, S23, S23 Plus i još nekima. Zadato pravi fotografiju 10 megapiksela, snima 4K u 30 frame u sekundi. Ima 3 puta optičko uvećanje, optičku stabilizaciju i autofokus putem fazne detekcije, otvor blende f2.2. Treći senzor 13 megapikselni senzor Hynixov Hi1336 nastao u saradnji kompanije SK Hynix i Samsung. Zadato pravi fotografiju 13 megapiksela, snima video maksimalno 4K u 30 frame u sekundi i ima autofokus putem fazne detekcije. Dakle, sva tri senzora snimaju maksimalno 4K, a maksimalni zoom, kombinacija digitalni i optički, je do 30 puta danju, noću do 10 puta. U rupici selfie kamere imamo Samsungov ISOCELL S5KJ-D1 senzor, 32 megapikselni senzor, snima maksimalno 4K u 30 frame u sekundi. U nastavku pogledajte kakve fotografije i video zapise pravi ovaj model. Da bi stekli bolji uvid kakve su fotografije, pravio sam uporedo neke fotografije sa modelom Neo i sa modelom Ultra, a kada je telefoto senzor u pitanju, pošto oba imaju telefoto, ubacio sam i Nothing 2 koji nema telefoto, već ima samo glavni senzor 50 megapikselni koji ima do 10 puta digitalno uvećanje, pa se onda najbolje vidi kvalitet telefoto senzora u odnosu na modele koji nemaju telefoto. Pogledajte pa se vraćamo nazad. Pogledajmo zajedno opciju Horizontal Lock. Dakle, krenuo sam snimanje, okrećem telefon, gledam da mi ne izađe ona zgrada iz kadra. Evo, okrenuo sam za 180 stepeni, sad ćemo vidjeti šta smo dobili. Evo da vidimo. Krenuo sam snimanje, okrećem telefon, gledam da mi ne izađe ona zgrada iz kadra. Evo, okrenuo sam za 180 stepeni, sad ćemo vidjeti šta smo dobili. Dakle, evo, krenuo sam snimanje, nevjerovatno zaista. Evo sada ultrawide senzor 13 megapikselni Hi1336. Pogledajte reprodukciju boja, 4K video pri 30 frame u sekundi. Nigdje izobličenja. Pogledajte nivo detalja. Pa Realme GT6 i Realme GT7 Pro nemaju 4K kod ultrawide, dok ovaj model to ima i to izuzetno. Poseban kvalitet je video telefoto senzorom. Dakle, u pitanju je 10 megapikselni Samsungov S5K3 K1 senzor i ovdje je sada 3 puta uvećanje. Pogledajte stabilizaciju sa 3 puta uvećanje. Sada idem na 6 puta uvećanje. Hodam 10 puta uvećanje i dalje hodam. Pogledajte stabilizaciju dok hodam, a zoom je 10 puta. Sada je vraćeno na 3 puta. Ajmo još jednom da pogledamo to kako izgleda. 10 puta. Ponovo 3 puta. 4K 30 frame. 6 puta. 10 puta. Fantastično. Video snima Motorola Edge 50 Neo. 4K pri 30 frame u sekundi. Sada malo stabilnije držim jer ne žurim nigde. Lap dan. 2 puta zoom, 3 puta optičko uvećanje. I ponovo 1 put. Ajmo da vidimo kako ovdje ide. 3 puta uvećanje.
6 puta. Evo, Edge 50 Neo i stadion u Leskovcu, najlepši stadion u državi. Prelepo izgleda stvarno. I slaže mi se sada uz telefon i uz prsluk. Iako su meni u srcu crna i bela boja, ovdje je sve crveno. Prelepo. Video 4K, 30 frame u sekundi. Izgleda sam konačno našao model koji ću zadržati bar koliko sam zadržao i Nothing. Evo sada Full HD pri 60 frame u sekundi, prava noć. Ovdje nema rasvete iznad mene. Vidjet ćemo kako će ovo izaći. Baš teški uslov. Tri puta zoom. 2 puta zoom. 1 put. Evo i posljednji video pre snimanja recenzije. Selfie senzor 4K 30 frame u sekundi. Dakle, glavni 4K 30 frame, ultrawide 4K 30 frame, telefoto 4K 30 frame, selfie 4K 30 frame. 4 senzora, sva 4 snimaju 4K u modelu koji košta manje od 300 evra. Uz IP68, uz LTPO matricu na ekranu, uz 68 W punjenje i 15 W bežično punjenje. Mislio sam da Honor 200 nema konkurenciju kada je odnos cena-kvalitet. Međutim, Edge 50 Neo definitivno je taj model. Veka, posljednji se dinar vadio iz šteka, mladi ili ludi, nije bitno sad, ali iskreni u svemu, bez foliranja. Nije bilo loše u tom dobu mraka, čulo se živeli iz nekog dela parka, ispred Evrope, pa u Vidovdan, sigurna terapija da nam spasi dan. Svi smo tada bili uvek kao jedan, niko onda nije bio manje vredan. Uvek za akciju nikad nismo rekli ne, i ništa nismo imali, a imali smo sve. I ništa nismo imali, a imali smo sve. I svi smo tada bili uvek kao jedan, niko onda nije bio manje vredan. Uvek za akciju nikad nismo rekli ne, i ništa nismo imali, a imali smo sve. I ništa nismo imali, a imali smo sve. Da se podsjetimo šta je sve Motorola uspela da nam ponudi za manje od 300 evra.
fenomenalan dizajn, fantastičan sistem kamera, IP68 certifikat, 68 vatno punjenje, 15 vati bežično punjenje, ekran sa LTPO matricom, pravi always on prikaz, 5 godina Android nadogradnji, ali bukvalno fantastične boje, masku koja je veoma funkcionalna, veoma efikasan chipset. Zaista je jako teško naći manu. Da ovaj telefon košta 700-800 evra, mogu bi da mu nađem više mana, tražio bi da bude okvir od aluminijuma kao što je kod ultra modela, a ne od polikarbonata. Volio bi da ima i treći mikrofon kao što ima ultra, volio bi da ima ovaj time of flight senzor za lasersko određivanje daljine do cilja, ali ovaj telefon košta skoro 3 puta ultra u odnosu na Neo model i na oglasima i zvanično. Za cenu od oko 250, 60 ili 270 evra, koliko sam ja platio ovaj model, bolje od ovoga ne može. Ja to do sada nisam video, a vi ako mislite drugačije, napišite mi slobodno vaše mišljenje. Svakako ću uključiti live ili sutra ili preko sutra, pa ćemo i tu razmeniti u direktnoj komunikaciji mišljenja. Hvala vam što ste ispratili ovu recenziju i do gledanja.